Okay, so tadi kita dah tengok macam mana kita bagi drugs dan sebagainya, kita bagi cyclosporin untuk kita reduce kita suppress the immune response inside the recipient's body to promote the tolerance of the transplant. Now, kita tengok pula another transplant iaitu bone marrow transplant. Okay, bone marrow transplant ni tak ada problem. Okay, kita bayangkan kita ada armin. Okay, armin tu dia ada dia punya bone marrow dia tersendiri. Dan bone marrow armin akan produce, armin punya hematopoietic stem cell akan produce all these immune cells yang hanya untuk armin saja. This immune cell kalau dijumpa cells armin, tak kisah sel tangan ke sel rambut sebagainya, immune cell ini tak akan attack lah sebab armin itu dikira self towards this immune cell yang dihasilkan oleh bone marrow armin. Okay. Now, tiba-tiba Rainer kita ambil pula. Ada lagi seorang which is Rainer Brown. Rainer Brown tu tiba-tiba memerlukan bone marrow daripada seseorang dan armin itu bagi dia punya bone marrow. Okay, sebabkan Rainer sakit. Rainer itu sakit. Now, armin donates his bone marrow kepada Rainer. Apa berlaku ialah now dekat dalam Rainer akan ada Armin's punya bone marrow. Bila ada Armin's punya bone marrow means that akan terhasillah Armin's punya immune cell. Okay? Armin's immune cell itu bila masuk dalam Rainer, sel-sel Rainer itu bukan sel-sel Armin. Jadi apa yang berlaku ialah Armin's punya immune cell tadi, all these cell, dia akan attack Rainer's punya body. Rainer ni memang dia akan di-attack oleh the immune cell dihasilkan oleh bone marrow Armin. Menyebabkan Rainer itu boleh ada problem. Okay, memang ini adalah masalah utama bone marrow transplant because apa yang berlaku adalah the Rainer, the donors, the recipient tadi, dia akan will be attacked by the donor's immune cells. Hasil daripada graft, okay? Hasil daripada transplant tadi. Kita panggil bone marrow tadi bila kita nak transplant, kita panggil graft, okay? Graft itu adalah organ yang kita nak transplant. Okay, now Rainer is attacked by the immune cells from the graft. Adanya versus persaingan antara graft dengan host. Graft versus host reaction. Ini adalah term medical bagi this kind of situation di mana immune cells from the graft attack the host ataupun attack the recipient. Graft versus host reaction. So macam mana? Sedangkan bone marrow transplant itu memang perlu dibuat sebab kadang-kadang ada orang yang ada leukemia dan sebagainya memang kena ada bone marrow transplant. So how? So macam mana kita nak fight this problem? So in order to do this, basically the first thing ialah prior to the bone marrow transplant, okay, recipient, the one yang akan terima, basically kita akan undergo radiation. Ini yang ketiga, method yang ketiga. Kita tembak dia dengan radiation. Dekat mana? Dekat lymph node. So basically kita eliminate the recipient's lymphocytes. Kita memang hilangkan lymphocyte of the recipient so that kita akan mengurangkan recipient immune response, leaving a little chance for graft reaction. Okay, after that, ibaratnya badan, let's say kita tembak dengan radiation, now badan Rainer ni dah tak ada dia punya immune cell. Bila tak ada immune cell, apa yang berlaku? Now immune cell daripada Armin tadi yang akan menyesuaikan diri dalam badan Rainer. Sebab kita tak naklah immune cell bergaduh dengan immune cell. Itu yang lead to the graft versus host reaction. Okay, itulah caranya. Okay, but then memang sangat-sangat penting because this is the problem dengan bone marrow. So ada 3 cara. The first one adalah kita bagi drugs. Okay, immunosuppressive, kita juga bagi radiation, and lagi satu saya terlupa yang the first one tadi. Alright, itu adalah the concept of self and non-self. Okay, asalkan you kena ingat self cell dia ada self antigen. Okay, after that dekat immune cell memang akan ada 2 reseptor, non-self receptor, self receptor. So basically bila ada self receptor, dia bind dekat self antigen, sel akan tahu, oh ini adalah kawanku, ini adalah sahabat dalam rumahku. So dia tak akan ada immune reaction. Tetapi bila untuk non-self pula, non-self cell ada non-self antigen dan non-self antigen juga dia punya receptor present on the T cell. Jadi bila this non-self antigen bind dekat the non-self receptor, this T cell kata, oh ini bukan sahabat dalam rumahku. Jadi akan ada immune reaction, akan ada the cell mediated, akan ada humoral immune response. Okay, yang kita dah cover tadi.
Alright, so kita dah tengok okay, macam mana how is the immune reaction is happens, macam mana ada the types of immune response is occur. Cuma now kita nak tengok okay, in term of tadi kita tengok in term of cells, in term of molecules, okay. How about in term of time courses? Okay, kita nak tengok pula apa yang berlaku, what are the responses bila okay, that person first time exposed kepada antigen. Means that masa pertama dia jumpa antigen. Bila masa pertama jumpa antigen, kita akan dia akan ada this what we call primary immune response. Bila dah jumpa kali kedua, kita akan with the same antigen, kita akan dia akan trigger the secondary immune response. Ini adalah the last part of our lecture, which is kita nak tengok in the time course. Kita nak tengok in term of time pula. Tadi kita tengok in term of molecule dan sebagainya. Now kita nak tengok in term of time pula apa yang berlaku sekiranya seseorang itu berjumpa dengan pertama kali the bakteria yang ada antigen, let's say antigen A. Okay. Now apa yang berlaku selepas itu? Apa pula berlaku kalau dijumpa kali kedua, let's say pada hari seterusnya dengan towards the antigen yang sama. So itu yang kita akan tengok in this lecture lah, which is primary and secondary immune response. So basically ini adalah graph, okay, di mana kita akan tengok in term of antibody and time. Basically sini kita nak tengok the humoral immune response lah sahaja. So basically kita akan tengok in term of antibody dan juga time. Apa yang berlaku sekiranya that particular person exposed to the antigen for the first time. The first one memang akan ada this what we call primary immune response. Okay, means that dia jumpa antigen A pada kali pertama. Pada kali kedua sekiranya dia jumpa dengan antigen A, now you boleh nampak dia terus meningkat. Okay, instead of ni kita boleh nampak antibody tadi mula-mula sikit, taklah banyak sangat. Bila the second time exposure, dia akan meningkat mendadak. This one adalah secondary immune response. Tetapi let's say dia jumpa antigen B pula. Antigen B dia tak pernah jumpa. In term of antigen B, dia akan start dengan the first immune response. Okay, second immune response memang bigger and lagi power lah, disebabkan adanya antibody. Nanti kita akan tengok lah sebab-sebabnya. Alright. Apa yang berlaku sekiranya the first person, orang itu pertama kali jumpa the antigen. First adalah primary immune response occurs when first time exposure to antigen. Pada ketika ini, the lymphocytes, okay, the one yang kita dah tengok, the T cell, B cell, dia akan undergo activation, proliferation and differentiation. Pada ketika ini, cell mediated and humoral immune response akan occurs lah. Cuma kita tengok humoral immune response. In this case, bila dah kata humoral immune response, B cells dia akan activated and differentiated kepada both plasma cells and B cell, memory B cell. Okay, ini adalah humoral immune response. Okay, sama je. Dia akan release the plasma cell and produce plasma cell and memory B cell. Plasma cell dia akan produce IgM. Okay, pada ketika ini, during primary immune response, plasma cell akan produce mainly antibody IgM, the one yang pentameric tu. Dia akan produce IgM, okay, the pentameric immunoglobulin, which are present at low concentration. Pada ketika ini, antibody yang dihasilkan adalah dekat at low concentration. That's why let's say 10 1, okay, 10 kuasa 1 ni. After that, makin lama, bila dia dah jumpa exposure pada antigen, kita akan nampak akan ada period of, pada ketika ini kita nak activate the third line of defense lah, kita nak activate the lymphocyte. That's why tak ada apa-apa lagi. Bila dah activate, barulah akan ada antibody punya level start menaik. Pada ketika ini, plasma cell dia release antibody. Cuma at one point, lama kelamaan antibody tadi, dia punya level akan meningkat pada hari ke-14. Okay? Selepas hari 14 exposure, 2 minggu selepas itu, memang akan ada primary response akan peak. Dia akan meningkat, dia akan memuncak pada hari ke-14. Dalam tempoh hari ke-3, hari ke-7 sampai 14 tu memang it takes time sikit lah. Lama kelamaan, bila dah clear the antigen, bila bakteria dah settle, dah dihapuskan dan sebagainya, lepas 2 minggu, antibody IgM dia akan decline. Ini adalah ini adalah characteristic of primary immune response. The response is short-lived, okay, because antibody level akan decline, okay, as antigen not been detected. Tetapi awak kena faham, pada ketika ini
memory B cell kepada antigen A masih ada. Dia masih ada di dalam badan. So, apa function dia? Bila kita jumpa the same antigen, okay, if the same antigen is exposed, apa yang berlaku when re-exposed to the same antigen for the second time and so on, secondary immune response akan triggered. Pada ketika ini, memory B cell yang terhasil daripada primary immune response tadi, dia akan recognize the same antigen faster. Bila kita dah tengok in humoral immune response, bila memory B cell recognize antigen, dia akan terus differentiate rapidly kepada plasma cells and another memory B cell. If let's say this memory B cell, okay, dia ada 100% memory B cell, 80% dia akan ditukar kepada, dia akan become plasma cell. Lagi 20% dia akan remain the memory B cell. Dia akan stay saja untuk terima the same antigen later in the future. Tetapi plasma cell yang dihasilkan, the one yang differentiated right now, this plasma cell dia akan release antibody. Cuma instead of dia release antibody IgM, dia akan release IgG. Now dia akan release IgG which have higher affinity kepada antigen, dan antibody yang dihasilkan memang at very high concentration. That's why awak nampak the level of antibody after the second exposure terus meningkat kerana pada ketika ini at this step memory B cell dia akan differentiate kepada plasma cell akan release IgG at very high concentration, and IgG ada high affinity kepada the antigen A. Now dia akan ada high affinity kepada antigen A. That's why dia akan terus memuncak lebih banyak daripada the previous level of antibody IgM. Okay, and this high level of antibody dia memang akan circulate in the blood. Dia akan drop dulu. Memang memang mestilah kena recycle, dia akan dihapuskan. Tetapi some of them memang akan remain in the blood for a longer period of time. In fact, antibody memang boleh detected lebih daripada berminggu-minggu and even for years. Pernah ada antibody yang detected lebih daripada 70 tahun. Ada. Okay, dan ini adalah function memory B cells. Okay, memory B cell memang important, dia present will be sebab apa, dia akan recognize antigen for the longer period, and immunity is long lasting disebabkan adanya memory B cell yang akan remain in the blood, okay, for a long period of time. Okay, inilah dia first exposure, IgM dihasilkan at low level and drop. After that second exposure, IgG pula mainly dihasilkan at high concentration and has higher affinity kepada antigen. And then the IgG akan remain in the blood for a long period of time lah, which is a characteristic of secondary immune response. Ini secondary, ini adalah primary. Alright, ini adalah perbezaan in which you boleh baca sendiri. Okay, cuma I just nak kata pasal vaccination, itu adalah the basis of vaccination. Basically, vaccination kita akan bagi a weaken ataupun a kill pathogen yang tak boleh nak carry out, yang tak boleh nak menyebabkan disease pun. Okay, basically kita bagi saja sebab apa, because dekat pathogen itu akan ada antigen. Bila ada antigen, okay, immune response akan evoke, akan adanya primary immune response. Basically, vaksin akan trigger the primary immune response. Dan bila ada primary immune response, basically dia akan menghasilkan memory B cell. Memory B cells bila jumpa, okay, the same antigen daripada this vaccine, dia akan differentiate kepada plasma cell dan another memory B cell. Okay, jadi inilah functionnya, sebab vaksin tadi kita nak trigger the primary immune response, okay, for the production of memory B cells, so that in the future, bila kita jumpa, okay, bila kita jumpa the virus ke apa, kita dah ready dah, kita dah sedia ada memory B cell yang spesifik kepada at that particular pathogen. Let's say kita terima COVID-19 punya vaksin, kita tak dapat pun COVID-19, tapi now dalam badan kita ada memory B cell yang dah kenal COVID-19. So if let's say kita dapat COVID-19, kita tak sakit sebab memory B cell akan differentiate kepada plasma cell, release antibody, terus attack the COVID-19. That's why pentingnya kita kena ada vaccination, sebab kita nak menghasilkan primary immune response untuk menghasilkan memory B cell specifically terhadap the pathogen, so that in the future kita tak sakit, kita terus serang the pathogens. Okay,
Itu sahaja untuk chapter 11. You all boleh baca sendiri, you all boleh tengok video dan sebagainya. Baca apa pun kerja dalam kelas.